Bonjour, aujourd'hui je dois expliquer le quatrième chapitre, la respiration. C'est quoi la respiration? Ça veut dire c'est lorsqu'on consomme le dioxygène et on rejette le dioxyde de carbone. Quel est le trajet de l'air? D'abord, les fosses nasales, ou le nez. Fosse nasale. Pharynx, larynx, trachée artère, bronche, bronchiole, et finalement les alvéoles. Au niveau des alvéoles, l'échange entre l'air et le sang a lieu. هيدي l'alvéole. Et ici, vaisseau sanguin, ou le sang ici, le sang entrant. Et ici, le sang sortant. إذا بتلاحظوا إنه le sang entrant aux alvéoles عم بيكون فيه 10 مليلتر أكسجين et le sang sortant عم بيكون فيه 20 مليلتر أكسجين. بينما الكانتيتي de CO2 بالسان entrant كانت 60 مليلتر وبالسان sortant الكانتيتي تبع CO2 نزلت صارت 50 مليلتر. هلا السؤال هون اللي بيسالونا اياه بالاكزامان اوفيسيال اللي كثير بينسال بالاكزامان اوفيسيال هو comparer la quantité de dioxygène dans le sang entrant et dans le sang sortant des alvéoles ou comparer la quantité de dioxyde de carbone dans le sang entrant et dans le sang sortant des alvéoles. Comment on répond à cette question? Le volume de dioxygène dans le sang entrant est de 10 millilitres inférieur au volume de dioxygène dans le sang sortant qui est de 20 millilitres. Donc, لما يقولوا لنا comparer لازم نستعمل inférieur ou supérieur أو plus grand أو plus petit. OK? ممنوع نقول augmente أو diminue بالcomparer. بالcomparer, il faut dire plus grand, plus petit, inférieur, supérieur et il faut indiquer les valeurs. Tandis que la quantité ou le volume de dioxyde de carbone dans le sang entrant est de 60 ml, supérieur au volume de dioxyde de carbone dans le sang sortant qui est de 50 ml. OK? Donc, c'est ainsi qu'on répond à la question comparée. Maintenant, إذا قالوا لنا tirer une conclusion. نحن شو عم نلاحظ؟ نحن عم نلاحظ إنه الدم لما عم بفوت على الألفيول عم بيصير غني بالأكسجين وعم بيصير فقير en dioxyde de carbone. الألفيول هن وين موجودين؟ موجودين dans les poumons, n'est-ce pas? وإنه au niveau des alvéoles, l'échange entre le sang et l'air a lieu. Donc هون في عنا هواء. الأكسجين اللي بالهواء لوين بده يجي؟ بده يجي على الدم. والديوكسيد دو كربون اللي بالدم بده يروح على الألفيول ليرجع يطلع بالهواء. Donc, tirer une conclusion. Au niveau des alvéoles, le sang s'enrichit en dioxygène et s'appauvrit en dioxyde de carbone. إذا قالوا لنا tirer une conclusion concernant l'échange. L'échange, شو بنقول لهم؟ بنقول لهم إنه le O2 diffuse des alvéoles vers le sang et le CO2 diffuse du sang vers les alvéoles. OK? هلا بنلاحظ إذا كان عندنا أورجان n'importe quel organe لنقول الميوسكل مثلا. اوكي؟ بنلاحظ انه كميه الاودور اللي عم بتفوت على الميوسكل مثلا بتكون 20 مليلتر بينما كميه الاودور اللي عم تطلع بالسان سورتان من الميوسكل قد ايه بتكون 10 مليلتر. هي سان انتران او muscle وهون سان سورتان دو muscle. الاودور 20 الاودور هون 10. CO2 مثلا 50 هون بيكون هون CO2 بصير 60 مليلتر. بتلاحظوا انه la quantité de dioxygène dans le sang entrant au muscle est de 20 millilitres supérieure à celle dans le sang sortant qui est de 10 millilitres. عم نلاحظ انه كميه الاكسجين عم تنقص لما عم تفوت على الميوسك. لما الدم عم يفوت على الميوسك، لما الدم عم يظهر من الميوسك كميه الديوكسيد de carbone عم بتزيد بعكس الالفيول. Donc,
tirer une conclusion. شو بنقدر نستنتج؟ بنقدر نستنتج انه الميوسك consomme le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. الميوسك اللي عم ياخذ الاكسجين، كرمال هيك الدم اللي طالع من الميوسك كميه الاكسجين خفت، بينما كميه الديوكسيد دو كربون زادت. يعني les muscles consomment le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. بعكس الالvéoles, au niveau des alvéoles, le sang s'enrichit en dioxygène et s'appauvrit en dioxyde de carbone. Ici, le O2 passe du sang aux muscles, ok, et le CO2 passe des muscles au sang. Qui assure le transport des gaz respiratoires؟ أكيد le sang. مين تحديداً بالدم بينقل الغاز respiratoire؟ أول شيء مين هن les constituants du sang؟ De quoi est constitué le sang؟ Le sang est constitué, donc le sang est constitué du plasma et des éléments figurés. مين هن الإيليمون figurés؟ هن globules rouges, globules blancs و plaquettes. اوكي، هولي اسمهم éléments figurés. نحن كي اسور لو ترانسبور دي غاز ريسبيراتوار قلنا الصان، مين تحديدا بالصان؟ هن البلازما والجلوبول روج. دونك البلازما et les globules rouges du sang هن اسور لو ترانسبور دي غاز ريسبيراتوار. مين هن الغاز ريسبيراتوار؟ هن اكسجين وديوكسيد دو كربون. اوكي، حنعمل تابلو صغير. عندنا الغاز ريسبيراتوار هن اكسجين، ديوكسيجين وديوكسيد دو كربون. قلنا البلازما والجلوبول روج هون constituants du sang. هولي les constituants du sang assurent le transport de O2 et de CO2. هولي gaz. طيب 70% du dioxyde de carbone est transporté par le plasma, alors que 30% du dioxyde de carbone est transporté par les globules rouges. 98% du dioxygène est transporté par les globules rouges, alors que les 2% restants sont transportés par le plasma. Donc, مين بينقل الأكسجين أكثر شيء بالدم؟ هن الجلوبول روج. البلازما بتنقله شيء للأكسجين؟ إيه بتنقله للأكسجين، بس أكثر شيء بينقل الأكسجين هن الجلوبول روج. مين أكثر شيء بينقل الديوكسيد دو كربون بالدم؟ البلازما. الجلوبول روج بينقلوا شيء ديوكسيد دو كربون؟ ايه، بس 30% du dioxyde de carbone sont transportés par les globules rouges, les 70% sont transportés par le plasma. سألوكم quel est le constituant du sang qui assure essentiellement le transport du dioxygène؟ هن les globules rouges. Qui est le constituant du sang qui assure essentiellement le transport du CO2؟ هن le plasma. Ok? Maintenant, sous quelle forme le O2 est transporté par les globules rouges? Sous forme
d'oxyhémoglobine. oxyhémoglobine. هن تحديدا مين بالجلوبين روج اللي بينقل الغاز ريسبيراتوار اسمهم هيموغلوبين. لكن شو هن الهيموغلوبين؟ الهيموغلوبين هن c'est un constituant des globules rouges qui assure le transport des gaz respiratoires. Le O2 est transporté par les globules rouges sous forme d'oxyhémoglobine. Le O2 est transporté par le plasma sous forme dissoute. Le CO2 est transporté par les globules rouges sous forme de carbaminohémoglobine. Carbaminohémoglobine. Et le CO2 est transporté par le plasma soit sous forme dissoute, soit sous forme de composés carbonatés. Composés carbonatés. Donc, هول اللي كتبتهم إذا سألونا على sous quelle forme. لكن رح أرجع أعيد. Sous quelle forme le CO2 est transporté par les globules rouges? Sous forme de carbaminohémoglobine. Sous quelle forme le O2 est transporté par les globules rouges? Sous forme d'oxyhémoglobine. مين تحديدا بالجلوبين روج qui assure le transport des gaz respiratoires? Ce sont les hémoglobines. لكن الهيموغلوبين هن موجودين بالجلوبين روج وهن بينقلوا الغاز ريسبيراتوار اللي هن الO2 والCO2. اوكي، هيدا التابلو كتير مهم، ضروري كتير نعرفه. الاوكسي هيموغلوبين هي HbO2. دونك ليه؟ لانه الHb هي هيموغلوبين بلزق عليها الاكسجين بصير في عندنا HbO2 اللي هو اوكسي هيموغلوبين. الكربامينو هيموغلوبين شو هو؟ هو Hb بلس CO2، يعني الهيموغلوبين Hb يعني بلزق عليها CO2 بيطلع لنا HbCO2 اللي هو كربامينو هيموغلوبين. طيب لو سان اللي بيكون غني ان ديوكسيجين بيكون لونه روج كلير او روج فيف. اوكي، بينما الدم اللي بيكون فقير بالاكسجين يعني غني بالديوكسيد دو كربون بيكون لونه روج فونسي او روج سومبر. يعني الدم اللي فايت على الالفيول، قلنا الدم اللي فايت على الالفيول بيكون بوفر ان O2 يعني بيكون لونه روج سومبر. لما يظهر الدم من الالفيول اللي هن يعني موجودين بالبومون قلنا بصير الدم غني بالاكسجين. غني بالاكسجين يعني بصير لونه روج كلير. دونك لو سان سورتان ديز الفيول بصير لونه روج كلير. الدم اللي فايت على الاورجان مثل الميسك بيكون لونه روج كلير لانه هو بيكون فايت على الاورجان، بيكون فايت غني بالاكسجين. بس يظهر من الاورجان بصير فقير بالاكسجين يعني بصير لونه روج سومبر. دونك هيدي الاشياء لازم نعرفها. وفي عنا شغله كمان انه على طول الغاز بيروح من محل ما البريسيون تبعهم عاليه لمحل ما البريسيون تبعهم واطيه. دونك اذا كانت عنا la pression du dioxygène اذا عم نشوف page 69 document 1 la pression du dioxygène هي 5,3 كيلو باسكال بالدم اللي فايت على الالفيول. بالالفيول la pression du dioxygène هي 13,3. يعني الاكسجين كيف بده يروح؟ بده يروح من محل ما البريسيون تبعه عاليه لمحل ما البريسيون تبعه واطيه. 13,3 اعلى من 5,3 و13,3 هي بالالفيول، يعني الاكسجين بده يروح من الالفيول على الدم. اوكي، دونك بعد في عنا شغله بالبرتورباسيون ريسبيراتوار. البوليسيون والسيجارات كتير بيأذوا الجهاز التنفسي. ليه؟ نحن لما ندخن الفيمي دو السيجارات فيها غاز اللي هو المونوكسيد دو كربون اللي هو الCO. الCO شو بيعمل الCO؟ الCO بيجي بيلزق على الهيموغلوبين. اوكي، الCO بس يلزق على الهيموغلوبين ça va former un composé stable اسمه HbCO. دونك Hb هي الهيموغلوبين، CO موجوده بالدخان. CO بيلزق على الهيموغلوبين ça va former un produit stable اللي هو HbCO. طيب صار في عندنا HbCO بطل في كتير هيموغلوبين. بطل في كتير هيموغلوبين، ما هو مين بينقل الاكسجين بالدم؟ هو الهيموغلوبين. بطل في كتير هيموغلوبين يعني با دو O2 ترانسبورتي بار الهيموغلوبين. كرمال هيك الشخص بحس اوقات بضيق تنفس وهو عنده هيدي العوارض. اوكي، لانه من وراء المونوكسيد دو كربون اللي هو الCO. Commençons par l'exercice 2 de la deuxième session 2015. اوكي، عم بيقولوا لنا
Le sang apporte les nutriments comme le glucose et le dioxygène aux organes et les débarrasse de leurs déchets, le dioxyde de carbone. Pour vérifier cela, on dose la quantité de ces trois substances dans 100 ml de sang entrant et sortant d'un muscle. Les résultats figurent dans le document ci-dessous. On a les substances dosées et on a la quantité de ces substances dans le sang entrant et dans le sang sortant du muscle. عم بيقولوا لنا tracer un histogramme montrant les quantités de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang entrant et sortant du muscle. Bon, on doit tracer un histogramme. بالhistogramme أول شيء ما في عندنا إشل على الأكس des abscisses، يعني على الإكس pas d'échelle. اوكي، بناخذ إشل بس على الأكس des ordonnées. Donc شو عندنا نحن هون؟ tracer un histogramme montrant les quantités basses de dioxygène et de dioxyde de carbone. ما جابوا لنا سيرة الجلوكوز. هيدا رسمنا هيدا الاكس des abscisses وهيدا الاكس des ordonnées. اوكي؟ عم نلاحظ انه شو هن الفالورات؟ هن 20 15 48 52. اوكي، فينا ناخذ اشال مثلا كل 1 سنتيمتر تكون 5، يعني بصير بدنا شي 10 سنتيمتر، منيحة. إذا أخذنا هيدي 5 10 15 ici c'est 20 et ici c'est 15. 25 30 40 50 لنقول. Donc ici c'est 52 et ici c'est 48. Et ici شو عنا هون؟ عنا la quantité des substances dosées. دوزي اكيد شو اليونيتي؟ ما لازم ننسى اليونيتي en millilitres pour 100 millilitres de sang. وشو الاشياء اللي اخذناها؟ اخذنا كل 1 سنتيمتر اخذناها 5 millilitres pour 100 millilitres de sang. Donc il faut indiquer l'échelle sinon غلط. OK؟ Donc على الاكس des ordonnées هي كل 1 سنتيمتر هي 5 ملل pour 100 ملل de sang، وبالنسبه للاكس des abscisses pas d'échelle. اوكي، طيب هات لنشوف. La quantité de dioxygène dans le sang entrant est de 20 ml. Et dans le sang sortant هي 15 ml. طيب كيف بدي فرق بين انا la quantité dans le sang entrant et dans le sang sortant؟ بجي بقول مثلا انه هيدي اللي حطيت فيها تيري هي 100 sortant وهيدي هي 100 entrant. Et c'est la quantité de dioxygène. Donc, la quantité de dioxygène dans le sang entrant est de 20 ml pour 100 ml de sang. La quantité de dioxygène dans le sang sortant est de 15 ml pour 100 ml de sang. هلا بالنسبة للديوكسيد de carbone, la quantité dans le sang entrant est de 48 ml. Donc, c'est 48 ml. Et dans le sang sortant, c'est de 52 ml. Donc, already, c'est la quantité de dioxyde de carbone dans le sang sortant. C'est de 52 ml. OK, c'est clair? وأكيد أهم شيء الهيستوغرام شو بده؟ تيتر. والتابلو شو بده؟ titre. هيدي ما بننساها. Donc, histogramme montrant les quantités de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang entrant et sortant du muscle. Maintenant, la deuxième question a comparer la quantité de chacune des substances mesurées dans le sang entrant et sortant du muscle. Comparer. Already عملنا مثله. Donc, la quantité de dioxygène dans le sang entrant dans le muscle est de 20 ml pour 100 ml de sang, supérieure à celle dans le sang sortant qui est de 15 ml pour 100 ml de sang. De même, la quantité de glucose. شو استعملت هون؟ de même. ولا quantité de glucose ليه؟ لأنه عم نلاحظ إنه la quantité de dioxygène ou de glucose هي أعلى dans le sang sortant وعم توطى dans le sang هي أعلى dans le sang entrant وعم توطى dans le sang sortant. De même, la quantité de glucose dans le sang entrant est de 90 mg pour 100 ml de sang, supérieure à celle dans le sang sortant qui est de 87 mg pour 100 ml de sang.
tandis que on استعمل tandis que ou par contre la quantité de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans le muscle est de 48 ml pour 100 ml de sang, inférieure à celle dans le sang sortant du muscle qui est de 52 ml pour 100 ml de sang. Donc بالكومباري لازم نستعمل فالور، لازم نستعمل inférieur و supérieur، وهون استعملت دو ميم واستعملت بار كونتر. ليه؟ لأنه عم نلاحظ إنه الكونتيتي تبع الديوكسيجين والجلوكوز هي أعلى dans le sang entrant، وبعكس الكونتيتي دو ديوكسيد دو كربون اللي هي أوطى dans le sang entrant وعم تعلى dans le sang sortant. Que peut-on conclure؟ شو بنقدر نستنتج؟ بنقدر ليه خفت الكانتيتي تبع الديوكسيجين وتبع الديوكسيد دو كربون؟ لانه الميوسكل شو عمل فيها؟ الميوسكل ا كونسومي لا كانتيتي لو ديوكسيجين اي لو جلوكوز، وليه زادت الديوكسيد دو كربون؟ لانه الميوسكل كب الديوكسيد دو كربون. دونك شو هي الكونكلوزيون؟ كونكلوزيون انه الميوسكل كونسوم لو ديوكسيجين اي لو جلوكوز et rejette le dioxyde de carbone. Nommer la réaction chimique à l'origine de la variation dans les quantités des substances mesurées. Donc نحن عم نلاحظ هون انه شو قلنا شو صار؟ الميوسكل استعملت الاكسجين والجلوكوز اللي هو نوتريمون. قلنا لما الاورجان يستعمل النوتريمون والاكسجين هيدي رياكسيون اسمها رياكسيون دوكسيداسيون سيلولير، شابيتر 2 بروميير اكتيفيتي اللي هي الاكسيداسيون سيلولير لحتى السلول تعمل دو لينيرجي. دونك ماشي نومي لا رياكسيون بس بنقول اوكسيداسيون سيلولير اي سي تو. ماتنا هنروح على quatrième exercice من première session 2015. Échange gazeux au niveau des organes. Afin de déterminer les gaz échangés au niveau des organes, on dose les volumes de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang entrant et sortant d'un muscle, les organes, au repos. Les résultats des dosages figurent dans le document ci-dessous. Relevez la couleur du sang entrant dans le muscle et sortant du muscle. ريلفي يعني منقيمه مثل ما هو من التكست، بس نحن لو ما قالوا لنا ريلفي نحن لازم نعرف انه الدم اللي فايت على الميوسك بيكون لونه روج فيف او روج كلير، بينما الدم اللي ظاهر من الميوسك بيكون لونه روج سومبر او روج فونسي. وهن اوريدي بالدوكيومون حاطين لنا انه سان انtrant de couleur rouge vif, sans sortant de couleur rouge sombre. Donc relevez la couleur du sang A entrant dans le muscle rouge vif, B rouge sombre. Point. 2A. Analyser les résultats obtenus. Ok. Alors, le volume de O2 était de 20 ml pour 100 ml de sang dans le sang entrant de couleur rouge vif et celui de CO2 était de 48 ml pour 100 ml de sang. Le volume de O2 a diminué progressivement pour devenir 15 ml pour 100 ml de sang au bout de 60 millisecondes, tandis que celui de CO2 a augmenté à 53 ml pour 100 ml de sang au bout de cette même durée. أول شيء شغلتين، الأناليز شو هي الأناليز؟ جست هي لكتور، بس عم نقرأ شو عم بيصير، عم نقرأ إنه الأو2 وطي والCO2 طلع، أوكي؟ وبدي أحط كونكتور، لازم استعمل كونكتور، قلت أنا تانديسك أو بار كونتر. شو يعني هول؟ لأنه هول بعكس بعض، وحدة نزلت وحدة طلعت. Donc, il faut utiliser les connecteurs. 2B. Que peut-on conclure quant au gaz échangé au niveau du muscle? شو بنقدر نستنتج؟ ليه الO2 وطي والCO2 علي؟ الميوسكل شو عمل بالO2؟ الميوسكل a consommé le dioxygène et a rejeté le dioxyde de carbone. C'est pourquoi l'O2 وطي والCO2 علي. Donc, que peut-on conclure? On peut conclure que le muscle consomme le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Nommez le constituant du sang qui transporte le plus de dioxygène. Donc, nous avons dit les constituants du sang qui assurent le transport des gaz respiratoires. Le plasma ou le globule rouge. Mais qui est le constituant du sang qui assure le transport du dioxygène le plus ou essentiellement? هو الجلوبول روج. ومين أكثر شيء بينقل الديوكسيد دو كربون بالدم؟ هو البلازما. ليه؟ لأنه إذا ذاكرين قلنا إنه 70% من الديوكسيد دو كربون بينقلهم البلازما و98% من الأكسجين بينقلهم الجلوبول روج. Donc, nommer le constituant juste on nomme. بس بنقول إنه الA هي جلوبول روج، B هي بلازما.
Maintenant, la dernière, exercice. Exercice 4 de la deuxième session 2012. L'anémie et le transport des gaz respiratoires. Le tableau ci-dessous représente les pressions partielles de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang sortant des poumons chez une personne saine et chez une autre personne anémique qui souffre de difficultés respiratoires. Chez la personne saine, on a des pressions partielles de dioxygène ou de dioxyde de carbone et de même chez la personne anémique. Comparez les pressions partielles du dioxygène et du dioxyde de carbone chez ces deux personnes. نرجع بنعيد comparer شو يعني أول شيء بدنا نقول plus petit ou plus grand ou inférieur supérieur et il faut indiquer les valeurs. Donc comparer les pressions partielles du dioxygène et du dioxyde de carbone chez ces deux personnes. على فكرة ولا مرة بنقارن البريسيون تبع الأكسجين مع الديوكسيد de carbone. Toujours la pression du dioxygène avec la pression du dioxygène. أول مرة chez la personne saine ou chez la personne anémique. Donc la pression partielle du dioxygène chez la personne saine est de 13,2 kPa, supérieure à celle supérieure à la pression partielle du dioxygène chez la personne anémique qui est de 5,5 kPa. Tandis que la pression partielle du dioxyde de carbone chez la personne saine est de 5,2 kPa, inférieure à celle chez la personne anémique qui est de 6,4. وإذا لاحظتوا استعملت tandis que ليه؟ لأنه بعكس بعضهم هون يعني chez la personne saine la pression partielle du dioxygène هي أعلى من عند la personne anémique بينما la pression du dioxyde de carbone chez la personne saine هي أوطى chez la personne saine que chez la personne anémique. Dégagez du tableau la cause des difficultés respiratoires chez la personne anémique. شو هي الكوز تبع difficulté respiratoire؟ الكوز تبع difficulté respiratoire هي c'est la pression basse du dioxygène. بتلاحظوا انه البيرسون انيميك عنده pression تبع الديوكسيجين تبعه واطيه. Donc la cause c'est la pression basse du dioxygène et la pression élevée du dioxyde de carbone. Le nombre de globules rouges chez cette personne anémique est égal à 3 millions par millimètre cube de sang. Ce nombre est inférieur à la valeur normale des globules rouges, les 5 millions par millimètre cube de sang. 3. Nommez le constituant des globules rouges qui assure le transport du dioxygène. مين هو le constituant des globules rouges اللي بينقل الأكسجين؟ قلنا هو الهيموغلوبين. اوكي دونك مين تحديدا بالجلوبين روج بينقل الأكسجين والديوكسيد de carbone؟ C'est l'hémoglobine. Expliquez pourquoi la personne anémique a une faible pression du dioxygène. هن قالوا لنا بالدونnées انه le nombre des globules rouges chez la personne anémique est de 3 millions par millimètre cube de sang, inférieur au nombre de globules rouges chez la personne anémique qui est de 5 millions par millimètre cube de sang. Or, l'hémoglobine est un constituant des globules rouges. Donc لما البرسون anémique عنده أقل globules rouges يعني عنده أقل hémoglobine. يعني moins de O2 est transporté par l'hémoglobine. C'est pourquoi la personne anémique a une faible pression du dioxygène. Donc, بنقول انه بنعمل comparaison la personne anémique a un nombre de globules rouges 3 millions par millimètre cube de sang inférieur à la valeur normale qui est de 5 millions par millimètre cube de sang. Alors la quantité d'hémoglobine est faible chez cette personne et par suite la quantité de dioxygène transporté est aussi faible. C'est pourquoi la pression partielle du dioxygène est faible chez la personne anémique. Merci beaucoup pour votre attention.